अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में। यहाँ पे Granada.com की जानिब से प्रॉपर्टी फेस्टिवल का इनेकाद मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं उनकी जानिब से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पे उनकी जानिब से जो लाहौर के शहरी हैं उनको क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या ऑफ़र की जा रही हैं, हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रियल इस्टेट की कंपनीज़ हैं, जो उन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए रखे हैं और यहाँ पे उनके एम्बेसडर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले जो यहाँ पे विजिटर्स हैं उनको बता रहे हैं कि अगर आप उनके सोसाइटी में घर लेते हैं या प्लाट लेते हैं उनको किस तरह का फ़ायदा होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के स्टॉल के बाहर। आपको मेरा कैमरा आपको दिखाया कि ये लाहौर स्मार्ट सिटी का स्टॉल है और यहाँ पे उनके ब्रांड एम्बेसडर अंदर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे आने वाले विजिटर्स हैं उनको बता रहे हैं कि उनके पास किस तरह की जो है ऑफ़र्स मौजूद हैं आने वाले विजिटर्स के लिए, उनके जो बायर्स होंगे उनके लिए। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये भी बताता जाऊँ कि एक बड़ी तादाद यहाँ पे शहरियों की आई हुई है जो मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर जाकर यहाँ पे जो ऑफ़र्स दी जा रही हैं उसको देख रहे हैं और ऑफ़र से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। हम भी यहाँ पे जो विजिटर्स आए हुए हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड यहाँ पे कंपनीज़ ने, सोसाइटीज़ ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ इनका प्रॉपर्टी का रेट क्या है और इनके अगर ये कोई सोसाइटी से अगर आप प्लाट लेते हैं या घर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह के फ़ायदे हासिल होंगे। आइए चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिलाल मिर्ज़ा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है लाइन ग्रुप के और ये पार्टनर है लाहौर स्मार्ट सिटी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आज बड़ी तादाद में लाहौर के शहरी आए हुए हैं और जो आप यहाँ पे ऑफ़र्स करवा रहे हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से और आप पार्टनर हैं, सेल्स पार्टनर लाहौर स्मार्ट सिटी के, तो आप ये बताएं कि यहाँ पर आप जो विजिटर्स आए हुए हैं उनको क्या ऑफ़र यहाँ पे आप दे रहे हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ है। यहाँ पे तो बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से, मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से, तो आपकी क्या ऐसी ऑफ़र है कि लोग दूसरे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कंपनीज़ वाले, जो सोसाइटीज़ वाले, उनको छोड़ के आपसे परचेज़ करें चीज़? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल मिर्ज़ा है जैसे कि भाई ने बताया और मेरा तारुक लाइन ग्रुप से है। किसी भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जो 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, सबसे पहले ये सबके लिए मैसेज है लाइन ग्रुप की तरफ से कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी बाय करें तो आप 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसमें सबसे पहली चीज़ कि आप पता करें कि ये लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, उसके पास इसका डेवलपर कौन है। ये बताएं बिलाल भाई, लोकल अथॉरिटी से मुराद कौन सा, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं आपको, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आइडिया नहीं होता कि जो लोकल अथॉरिटीज़ कौन है। आप अगर नाम मेंशन कर देंगे डिपार्टमेंट का तो उनको ज़रा आसानी हो जाएगी। जिस तरह जी हमारी लाहौर स्मार्ट सिटी है, ये LDA से अप्रूव्ड है, सर्टेन एरियाज हमारे TMA से अप्रूव्ड है, तो ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यार ये जगह इस कंपनी ने LDA से प्रॉपर अप्रूव कराया है इस जगह को, तो उसकी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज़ कर जाती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आवाम को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद डेवलपर हबीब रफ़ीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर जो 70 साल से जो है वो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है और उससे बहुत से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो जाहिर सी बात है, लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सबसे ज़्यादा क्यों इतना आवाम को पसंद आया, उसकी वजह ये है कि इन्होंने डिलीवर किया है और डिलीवरेंस ही सब कुछ है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आइंदा वक्तों में भी इंशाल्लाह ताला लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है, बेसिकली ये जो ओन है HRL का प्रोडक्ट है, तो आइंदा इन वक्तों के अंदर और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये एक स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में बनाया जा रहा है। इसको जो मास्टर प्लान किया है वो सिंगापुर की कंपनी है सबाना जरोंग,
اس نے اس کو ماسٹر پلان کیا ہے, جو دنیا میں ماسٹر پلان کرتی ہے اسمارٹ سٹیز. اسمارٹ سٹی ہوتا کیا ہے؟ اسمارٹ سٹی بیسیکلی جس طرح آپ مینہٹن ہے ایک اسمارٹ سٹی ہے, جس طرح سنگاپور ایک اسمارٹ سٹی ہے, اس کے اندر فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہاں پہ آپ کا گاربیج سسٹم, آپ کا الیکٹریکل سسٹم, آپ کا جو BRT سسٹم, آپ کا لینئر پارک کانسیپٹ, اور بھی جتنی بھی چیزیں جو بھی سٹی میں بنائی جائیں گی وہ اسمارٹ طرز عمل پہ بنائی جائیں گی, تاکہ ہم جو بھی کام کریں اس کو ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کر کے پراپرٹی کے جو ہے وہ سیلنگ کریں. اچھا بلال بھائی یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو اسمارٹ سٹی ہے یہ ایک اس ٹائم ڈیولپڈ آپ کی سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہے وہ کہاں تک مکمل ہو چکے ہیں یہ بتائیں پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ اگر کوئی پرسن یہ جو آپ نے متعلقہ اتھارٹیز بتائی ہیں ان سے رجسٹرڈ نہیں ہوتی کوئی سوسائٹی اور وہ اس سے وہاں پہ پلاٹ لیتا ہے, اس سے کیا نقصانات ہیں؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے اگر تو لوکل اتھارٹی سے وہ ریکگنائز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے, زمین کے اندر پرابلم ہے یا کچھ نہ کچھ ڈیولپر کے ساتھ کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہے. تو ہم تو بالکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں کہ جو بھی سوسائٹی آپ کے لوکل ایریا یا لوکل اتھارٹی سے اپروو نہیں ہے اس پہ انویسٹ مت کریں. آپ ویب سائٹس پہ جا کے LDA کی, CDA کی, RDA کی چیک کر سکتے ہیں, یا آپ ملتان کی کہیں بھی آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ اس کی لوکل اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپروولز دیکھ سکتے ہیں. بلال بھائی یہ بتائیں کہ اب تک آپ جو آپ کی سوسائٹی ہے لاہور اسمارٹ سٹی, تو اس میں آپ جو وہاں کے رہائشی ہیں اور جو پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں ابھی ان کو آپ کیا سہولیات وہاں پہ فراہم کر رہے ہیں؟ ابھی اس کو لانچ ہوئے سال ہو گیا ہے لاہور اسمارٹ سٹی کو. الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپنی ودن 3 months بیلٹنگ کر رہی ہے. جو انہوں نے پلاٹ سیل کیے ہیں وہاں پہ آپ آن سائٹ جا کے ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ایکسیس بہت آسان ہے. کالا شاکاکو کے انٹرچینج کے بالکل پاس ہم لوگ ہیں, ٹول پلازا کے پاس. ہارڈلی وی گون ہیو ایکسیس فرام GT روڈ اینڈ فرام بائی پاس. ابھی تو اس کو سال ہوا ہے, لیکن اس کے اندر جو ڈیلیورنس کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ڈیولپر وہاں کام کر کے اناؤنس کر رہا ہے بیلٹنگ, تو وہ اس کی ایک کریڈیبلٹی کو انہانس کرتا ہے کہ یار یہ جو ڈیولپرز ہیں یہ جو چیز انہوں نے لوگوں کو دی ہے وہ ڈیولپ کر کے اس کی بیلٹنگ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پوزیشن دیں گے تاکہ لوگ وہاں پہ رائز پذیر ہو سکیں. ایکسو سینٹر میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پہ گرانا.com کی جانب سے پراپرٹی فیسٹیول جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسد مرزا جو کہ MD ہیں لائن گروپ کے, رائیونٹ اسمارٹ سٹی کو یہاں پہ سیل پارٹنر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسد بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. اسد بھائی یہاں پہ ایک بڑی تعداد کے اندر مختلف جو سوسائٹیز ہیں اور جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں ان کے سٹال لگائے گئے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہاں پر آیا ہے کہ یہاں پہ کئی ایسی ایلیگل سوسائٹیز ہیں جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ یہاں پہ آج جو ایونٹ لگایا گیا ہے یہاں پہ جو سادہ لوگ شہری آ رہے ہیں پورے لاہور سے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان سے یہاں پہ شہری آ رہے ہیں. اگر ایسے ایریاز کے اندر, ایسی جگہوں کے اندر اگر ایلیگل سوسائٹیز کو پروموٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک بڑا ویل ناؤنڈ علاقہ ہے اور جو ایکسپو سینٹر ہے وہ ایک فیسٹیول کے حوالے سے ایک نامور جگہ ہے, اگر یہاں پر ہی مختلف جو ایلیگل سوسائٹیز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو کیا جو سادہ لوگ شہری ہیں وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم نہیں ہوں گے ان کی باتوں میں آ کے؟ جی بالکل آپ کی جو بات ہے اس میں کچھ صداقت بھی ہے اور ادھر کوئی تھوڑا سا ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہماری تھوڑی سی گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. ریل اسٹیٹ اب ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانی حکومت نے اس کو ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا رتبہ دے دیا تھا. اب اس میں تھوڑا سا میں اپنے پاکستانی قوم کو بھی جگانا چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ریسرچ ورک کرنا چاہیے کہ وہ جہاں جس جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں آیا اس کا LDA سے یا جس جگہ پہ وہ ہے اس کا پراپر NOC ہے, آپ کا اس جگہ کی لینڈ اونرشپ, اور اس جو ڈیولپر ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس نے آیا کہ پرانی سوسائٹیز ڈیولپ کر کے ڈیلیور کیا ہے. تو اسد بھائی ایک مجھے آپ بات بتائیں, جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک عام جو شہری ہیں ان کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو چیک کریں, تو کیا LD کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اگر اتنا بڑا یہاں پہ پراپرٹی میلہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک دفعہ آ کے چیک ضرور کر لیں کہ جو ایلیگل سوسائٹیز ہیں انہوں نے اسٹال تو نہیں لگا رکھے؟
सर देखिए बिल्कुल, मैं यही इसीलिए से पहली बात मैंने यही की थी कि ये तो हुकूमत का काम है कि वो इस तरह की फेस्टिवल से पहले जो अगर कोई उनको लगे कि कुछ जो सोसाइटी इलीगल है तो उसके ऊपर उनको रेगुलेटरी बॉडी बैठी हो और वो उस स्पेसिफिक बंदे से बात करके उसको ना करने दे। लेकिन उसके बाद बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसमें हमारी हुकूमती अदारों को थोड़ा सा एक्शन लेना है। लेकिन मैं अपनी आवाम के साथ, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और मैं ये अपनी आवाम को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो चीज़ों को थोड़ा सा रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि सारी उम्र की उनकी जमा पूंजी है और हार्ड अर्न मनी है। अगर वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक LDA की वेबसाइट पे जाके चेक करें, एक उस चीज़ को थोड़ा सा ऑन ग्राउंड विजिट करें कि मौके पे वो चीज़ अवेलेबल है, वो ग्राउंड है भी कि नहीं, बस वो उधर से ही साइन करके और पैसे जमा करा के। तो हमारी आवाम में भी ये शाऊर आना चाहिए, हमारी आवाम में हम एज अ लाइन ग्रुप इसके ऊपर एक प्लान करने लगे हैं कि हम एक इस पे हफ्ते का एक डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे हैं जिसमें कि आपने जब कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको पता है हमारा पाकिस्तानी रियल स्टेट को, पाकिस्तान की इकॉनमी है, मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन रियल स्टेट है। सो अब हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं ताकि उसमें बताया जाए कि आप जब कभी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें उससे पहले 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़रूर देखा जाए और उसके अंदर अगर वो चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें NOC, लैंड की ओनरशिप और मौके पे काम, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इन्वेस्ट करें। सो अगर हमारी हुकूमती इदारे इस इलीगल चीज़ों को नहीं इतना देख रही तो हमें एजुकेट करना है, हमें ये शऊर अपनी कौम में लेके आना है ताकि आने वाले वक्त में ये लोगों को जो धोखाधड़ी और इस चीज़ों से हम बाहर ला सकें। सो इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको आगे बेहतर तरीके से खुद आगे लेके चलें। स्मार्ट सिटी की जानिब से क्लाइंट्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जो कि दूसरी सोसाइटीज़ की जानिब से अभी तक नहीं फराहम की गई? मैं आपको, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है जी रायवेंड कमर्शियल स्क्वायर और रायवेंड स्मार्ट टाउन। ये बेसिकली अब आप इसमें देखें कि हम एक्चुअली ख्वाब नहीं बेच रहे हैं, हम ताबीर बेच रहे हैं। सो हमने क्या किया, हम भी वो कुछ कर सकते थे कि कटिंग करके तो फाइलों की फाइलें भेज देते। सो रायवेंड कमर्शियल स्क्वायर और रायवेंड स्मार्ट टाउन, ये ऐसे एक रायवेंड के अंदर हमने सोसाइटी है और इसका अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर LDA का NOC है, इसका कमर्शियल का भी और रेजिडेंशियल का भी। सो और रजिस्ट्री इंतकाल आप मौके पे करते हैं। अच्छा, अब आपने पूछा इसमें क्या ख़ास चीज़ें हैं। इसमें जी अल्हम्दुलिल्लाह रायवेंड जैसे शहर के अंदर रहते हुए हमने इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड वायरिंग है। फिर आपका जो इंटरनेट है उसकी हमने प्रॉपर इसकी केबलिंग अंडरग्राउंड की है और इसके अलावा हमारी 40 to 60 फीट की रोड्स हैं और हमने ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीन लैंड यानी पार्क्स और मस्जिद के लिए जगह छोड़ी है जस्ट टू मेक इट मच बेटर लिविंग। हम एक बेहतर लिविंग लेके आ रहे हैं रायवेंड में। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई स्टॉल्स लगाए गए हैं और उनके ऊपर जिन सोसाइटीज़ के नाम मेंशन है और साथ ये भी लिखा गया है कि आपको माहाना इतने रुपए किस्त अदा करके आप यहाँ पे अपना प्लाट ले सकते हैं। तो अक्सर देखने में आया है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वो इसी चीज़ की लालच देकर कि आप हर महीने हमें इतने पैसे अदा करें और जब पोसेशन का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि जी आप जितने पैसे दिए थे हम वो वापस कर देते या वो भी वापस नहीं करते। तो इस बारे में आप क्या व्यूअर्स को कहेंगे? सर मैंने तो फिर वही बात रिपीट करनी है कि आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, आपको ये शऊर होना चाहिए, आपको अच्छे लोगों से मिलना चाहिए जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है, अच्छा प्रोजेक्ट की क्रेडेंशियल्स को देखें, उसकी ज़मीन को मौके पे जाके देखें। जब तक आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को नहीं देखेंगे और स्पेशली जिस शहर में है, अगर लाहौर में तो LD है, पिंडी है तो RD है और इस्लामाबाद तो CD है, आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें। आपको खुद जाके उस प्रोजेक्ट की देखना है कि इनके पास कितनी लैंड और कितनी फाइलें बेच चुके हैं। सो हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेट और इन चीज़ों से अब काफ़ी ईजीली इनको चीज़ें देख लेते हैं। तो हमें खुद शऊर पैदा करना है, हमें खुद देखना है। बाद में आप नहीं रो सकते कि यार आप खुद ग्राउंड वर्क करेंगे तो ही आप अपनी किसी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो भाई कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना, कई ऐसे अफराद हैं जिनकी अप्रोच नहीं होती, उनको आइडिया नहीं होता, लेकिन क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत है, घर उसने रहना है, रिहाइश करनी है, तो वो मजबूरन यहाँ पे अक्सर देखने में ये भी आया है कि सोसाइटीज़ की जानिब से प्लाटिंग कर दी जाती है, कटिंग कर दी जाती है, उनको सेल कर दिया जाता है। लेकिन बाद में मालूम होता है कि जी ये जो प्लाट थे ये तो मंजूरशुदा नहीं थे या गवर्नमेंट की जगह थी। तो उसके लिए मतलब आप एक इदारे होने चाहिए ना। देखिए ये काम आपका मेरा नहीं है, ये काम है इदारों का, जो मतलब डिपार्टमेंट्स उनका काम है
وہ کس چیज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, अगर उनका काम भी हमने करना है, क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल जी, मैंने बिल्कुल आपकी वही बात को बिल्कुल वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी इस इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गई है, हर पाकिस्तानी ने ज़मीन से कमाया भी है, मैं कहता हूँ लोगों ने इससे बहुत प्रॉफिट्स भी बनाए हैं, लेकिन अब ये इंडस्ट्री बनती जा रही है, इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम के लिए जो कि हमारे ओवरसीज़, अभी तो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हाल नहीं देखा, उनका ट्रस्ट इस प्रॉपर्टी में इतना ख़राब हो चुका है, जो बाहर से अपने पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब यहाँ इन्वेस्ट होता है फिर उसके बाद जो है वो बेचारे उस सोसाइटी को ही ढूंढते रह जाते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी हुकूमती इदारों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप इस पे वर्किंग करें, आप एक एसोसिएशन जो हैं बनाएं, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जिसका काम सिर्फ ये हो कि जो सोसाइटियाँ ऑन ग्राउंड आएँ उनकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, उनकी कितनी ज़मीन मौके पे है, उन्होंने कितनी फाइलें बेच दी हैं और आगे आने वाले वक्त में उनके कितने बयान हैं और वो क्या किस तरफ जा रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है और अगर हमने ये ना किया तो हमारी आवाम जो पहले भी थोड़ा बहुत इससे तंग है वो और आएगी और आखिर में ऐसे बंदे के थ्रू प्रॉपर्टी लें जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो काम करते हों, जो कि धोखाधड़ी से आप कोशिश ज़रूर करें और रिसर्च करें। बाकी आपको अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। असद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, एमडी थे लाइन ग्रुप के, बहुत अच्छी बातें की। उनका कहना था कि जितनी भी लीगल सोसाइटीज़ है उनको जांचने का तरीक़ाकार ये है कि आप एलडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाके उसको चेक करें कि क्या वाकई उनको एलडीए की जानिब से एनओसी दिया गया है। अगर उनको एनओसी ना दिया गया हो तो बड़ा मेहरबानी आप ऐसी सोसाइटीज़ में प्लाट ख़रीदने से गुरेज करें, क्योंकि आपका पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, इसको हरगिज़ ज़ाया ना करें। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, विजिटर्स जो आए हुए हैं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और इसके अलावा जो यहाँ पे स्टॉल लगा रखे हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से, हम उनसे ही बात करेंगे। आपको बताएं कि आज का ये इवेंट है ये किस कदर कामयाब रहा है। एक और शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और वो भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि विज़िट कर रहे हैं आप और कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको आए हुए और अभी तक किस सोसाइटी के अंदर आपको मकान या प्लाट पसंद आया? मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया यहाँ पर आए हुए, तो मैंने काफ़ी स्टॉल विज़िट किए हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा है वो अलनूर ऑर्चर्ड का स्टॉल लगा है और यहाँ के जो पेमेंट प्लान है, मरीना स्पोर्ट्स सिटी एक चल रही है यहाँ की डील, तो वहाँ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इंशाल्लाह मैं 2-3 दिनों में वहाँ विज़िट भी करूँ उनके साइट ऑफिस। मुझे है कि मैं इसकी बुकिंग करवाऊँ लाजमी। तो आपने अब एक माइंड बना लिया कि आपने वहाँ पर ही घर बनाना है। अच्छा ये बताएं कि जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उसकी निस्बत अगर मुकाबला किया जाए अलनूर ऑर्चर्ड का, तो यहाँ पे क्या सहूलियात दी जा रही हैं जो कि दूसरी सोसाइटीज़ की जाने से अभी तक फराहम नहीं की गई? इसमें यह है कि इन्होंने एक पहले ब्लॉक लॉन्च किया था, वेस्ट मरीना के नाम से था, उसमें लेक बना रहे हैं, वेस्ट मरीना एग्जेक्टिव है, उसमें डांसिंग फाउंटेन बना रहे हैं। और एक ब्लॉक जो अभी वेस्ट मरीना स्पोर्ट्स सिटी चल रहा है उसमें 100 एकड़ में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो एक ही जगह एक ही कम्युनिटी बन जाएगी, उसमें सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल होंगी वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बेहतर है और मेरे आने वाला फ्यूचर उसके लिए भी बेहतर है। उस एरिया में कोई ऐसी सोसाइटी है नहीं जो ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर के अंदर जहाँ पर Garana.com की जानिब से प्रॉपर्टी मेले का इनेकाद किया गया है। सर मैं मौजूद हूँ मशहूर रहमान के साथ, इनसे हम बात करते पूछेंगे कि Garana.com की जानिब से जो आज यहाँ पर प्रॉपर्टी मेला लगाया गया इसका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे आज बड़ी तादाद में विजिटर्स आए हुए हैं और Garana.com की जानिब से एक प्रॉपर्टी मेला लगाया गया है। मुख्तलिफ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जो रियल इस्टेट से रिलेटेड कंपनीज़ हैं और जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं उनकी जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, अपनी ऑफ़र्स बता रहे हैं यहाँ पे आने वाले विजिटर्स को। तो सर Garana.com ने यहाँ पे जो इस इवेंट का इनेकाद किया गया इसका मकसद क्या है सर? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तासुरात जानने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि रियल स्टेट किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। तो पाकिस्तान में रियल स्टेट को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जाने के लिए और उसकी तरक्की के लिए Garana.com पहला ऑनलाइन पोर्टल है जो कि एक्चुअल मार्केट प्लेस के तौर पे काम करता है, कि जहां पर आप साफ शफाफ तरीके से रियल एस्टेट की डील को मुकम्मल करते हैं। जैसे हमारे जो ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो अपनी मेहनत से दिन रात
जो पैसे जमा करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ स्कीम्स में लगाते हैं और उनके साथ अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ धोखा हो जाता है। लेकिन घराना.com ने ये जिम्मेदारी ली है कि जिन प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल इत्मीनान हो कि जहाँ पे डिलीवरी होनी है और कोई पैसे डूबने का कोई अंदेशा ना हो, सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को मार्केट किया जाए। तो आज इस सिलसिले में यहाँ पर लाहौर में ये एक्सपो का इनेकाद किया गया है। हम कराची से भी 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं, जो कराची के गुलशन मेमार एरिया में और स्कीम 33 एरिया में। अब मैंने जैसे भी बात की कि घराना की कोशिश ये होती है कि अपने क्लाइंट्स को वो फ़ायदा दिलवाने वाली चीज़। अब ये कराची के 2 प्रोजेक्ट्स ही इसकी मिसाल हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि इनकी वैल्यू आइंदा सालों में अंदाजे से भी ज़्यादा बढ़नी है। तो आज हम बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टर को ये कह सकते हैं कि आप इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। क्या मुझे साहब ये बताएं कि जैसा आपने बताया घराना की कोशिश होती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर उनका पैसा ज़ाया होने से बच जाए, उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ की जानिब से स्टॉल लगाए गए जो LDA से अप्रूव नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। बात यह है कि जब एक्सपो होता है तो एक्सपो में अपने क्लाइंट्स की ये वेरिफिकेशन करना कंपनी के लिए इतना मुमकिन नहीं होता कि आपके पास इसकी सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं है। लेकिन घराना जब किसी यानी प्रोजेक्ट को खुद से ऑफ़र कर रहा होता है या बेच रहा होता है तो वो उसमें 100% ज़िम्मेदारी ले रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे भी दोबारा हमारी एक कंपनी है प्रॉपशोर जो ये सर्विसेज मुहैया करती है कि आप किसी भी सोसाइटी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो फ़ैसला करने से पहले आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। उसकी कोई हम आपसे चार्जेस नहीं लेते, आप मशवरा कर लें, हम आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तमाम तफसील दे सकते हैं। तो असल बात यह है कि घराना रियल स्टेट का जो कारोबार है उसमें शफाफियत लाने की जिम्मेदारी लेकर आया है और वही वो कर रहा है। आप ये बताएंगे अगर लाहौर के अंदर कोई शहरी किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर मकान या प्लाट लेना चाहता है तो उससे कबल उसको ऐसी क्या चीज़ें मद्देनज़र रखना होगी कि ताकि उसके साथ फ्रॉड होने के जो चांसेस है कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? जी, सबसे पहले तो बेसिकली लैंड की जो ओनरशिप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अमूमन जो लोग गलती करते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी सामने बिल्डर बैठा हुआ है या उसका जो बुकिंग ऑफिस है वहाँ गए, उसने एक NOC उनको दिखाई और वो मुतमईन हो जाते हैं। एक NOC काफ़ी नहीं होती। सबसे पहले लैंड की ओनरशिप जो लोग बेच रहे हैं उनके नाम पे है या नहीं है। वो लैंड रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए अलाउ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो भी सूबाई गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अलाउ की गई है या नहीं की गई है। और फिर ये जो सोसाइटी है या ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो नौयत है, ये अप्रूवल्स जो मुताल्लिका महकमे हैं जैसे यहाँ पे LDA की सूरत में है वो तमाम ज़रूरी अप्रूवल्स उन्होंने ली हुई हैं और उसके बाद वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप पैसे दे देते हैं उसके बाद वो जो उसने डिलीवरी टाइम दिया डेवलपर ने कि मैं 4 साल में डिलीवर करूंगा, लोग बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। लोगों को चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन अपनी उस प्रॉपर्टी को जाके देखें कि क्या वहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर उस पर कोई आवाज़ भी अमूमन होता है कि 4 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, लोग खामोश बैठे रहते हैं और जब कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है ऐसा कोई मिसहैप तो फिर वो एक शोर बुलंद होता है कि जी ये तो चले गए और ये वो तो वक्तन फ़वक्तन जैसे बिल्डर ने कहा कि जी मैं 4 साल में करूँगा तो 1 साल में जितनी डेवलपमेंट है उतनी वो उसने की या नहीं। एक्सपो सेंटर के अंदर जो आज मेला का इनेकाद किया गया है घराना.com की जानिब से, जिसे प्रॉपर्टी सेल मेला कहा जा रहा है, इस मेले के अंदर एक और यहाँ पे लाहौर के शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, विज़िट किया है, क्या चीज़ पसंद आई है, किस सोसाइटी में आपने अपना प्लाट पसंद किया, ये बताएं। जी, मैंने मॉडल सिटी में प्लाट पसंद किया। अच्छी लोकेशन है, एक तो लाहौर के अंदर है, कहीं दूर नहीं है फासले पे, और दूसरा उसकी जो एरिया है वो बहुत ही बिल्कुल एकदम फ्लैट एरिया है, उसमें बहुत अच्छा है। और बाकी भी मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि एक इन्वेस्टमेंट का भी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि लोग जो मुतवसत तबके के लोग हैं, तनख्वाहदार, वो उनके लिए ये आसानी है कि इंस्टॉलमेंट पे जो है उनको एक रकम अदा करनी पड़ती है और एक वक्त आता है कि वो अपने बच्चों का छत जो है वो उन्हें मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह के इवेंट ज़रूर होने चाहिए। पब्लिक जो है वो उसको अपना घर मिल जाए, बस यही सुकून वाली बात है। आपका ये कहना है कि जिस तरह एक छत के नीचे यहाँ पे मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ की जानिब से और मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंपनीज़ की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं,
اور یہاں پہ وہ مختلف انفارمیشن آپ کو فراہم کر رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کا انعقاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام تر انفارمیشن آپ کو مل جائے, جو چیز آپ کو پسند آئے وہ موقع پہ آپ اس کو پسند کریں, اور جہاں پہ ان کا آفس وہاں پہ جا کے اس سے آپ ان کو جو معاملات ہیں سیٹلمنٹ ہے وہ آپ کر لیں. جی ہاں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پر آ کے بندہ سلیکٹ کر لیتا ہے, نہ کہ مختلف پراپرٹی ڈیلر کے پاس آپ جاتے ہیں, وہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو نا سلیکٹ کر سکتے ہیں, یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, مطمئن ہو سکتے ہیں, جو لوکیشن آپ کو پسند آئے, جو آپ کو ریٹس پسند آئیں, اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایریا اور وہ جگہ لیگل ہو. اس چیز کو جو ہے نا جو یقیناً جو ہے وہ بنانا چاہیے. اور یہاں پر لوگ اچھے ماشاءاللہ سارے بڑے اچھی ریپوٹیشن والے لوگ بیٹھے ہیں, اور لوگوں کو بڑی آسانی ہے اپنا تسلی کر کے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سلیکشن کر کے اپنا پلاٹ بک کروا کر. سر آپ نے کس طرح ویریفائی کیا کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ پلاٹ لے رہے ہیں وہ LD سے اپرووڈ ہے, وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوگا, کہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہاں سے بھی اپرووڈ ہے؟ یہ لازمی چیزیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آئے روز سننے میں آتا ہے کہ پلاٹ لیا گیا تھا انسٹالمنٹ کے اوپر, لیکن جب سوسائٹی ہے وہ پیسے ادا نہیں کر رہی, یا سوسائٹی 3 سال بعد یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے جتنے پیسے دیے تھے اتنے واپس لے لیں, ہم آپ کو پلاٹ نہیں دے سکتے, یا مختلف سوسائٹیز ہیں جو فراڈ کیے ہیں, تو سر آپ نے اس چیز کو کس طرح ویریفائی کیا کہ جس سوسائٹی میں آپ نے گھر لیا ہے وہ مکمل طور پہ سیو ہے؟ جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ جس بارڈر سٹی میں میں نے پلاٹ بک کروایا ہے وہاں پر کسی اپنے جاننے والے کے ذریعے ہم نے یہ معلومات حاصل کی ہیں کہ جن سے ہمارا فیملی ایک تعلق تھا, انہوں نے پکا تسلی کر کے بتایا کہ یہ LDA سے اپرووڈ ہے, اور کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ لیا ہے, جو ضامن ہوتا ہے اس کی اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے مجھے بالکل کوئی اس کا فکر اور چنتا نہیں ہے کہ میں کہیں کوئی غلط فیصلہ کر لیا میں نے. سر کب تک گھر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی سے ہی اس کی آپ شروعات کر دیں گے, یا کچھ سالوں بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ اس پلاٹ کو آپ گھر کی شکل دیں گے؟ جی اس میں سر یہ کہ تقریباً یہ 3 سال کا ہے سلسلہ, کہ اس میں 3 سال کی انسٹالمنٹ ہے. 3 سال کے بعد جو ہے پھر وہ ہم اس کو انشاءاللہ جب تک پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہی چیز ہوتی ہے ایک نوکری پیشہ بندے کے لیے کہ اس کو پیسے کا اکٹھا کرنا جو ہے وہ بہت اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور وہی یہ سہولت ہے, یہ سب سے بڑی سہولت ہے کہ اس کو ایک سہولت یہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے پیسے اکٹھے کر لیں اور اپنا گھر بنا لیں, نہ کہ ایک یکمشت جو ہے وہ ادائیگی وہ بہت مشکل ہوتی ہے. سر بالکل ایسا ہے کہ آج کل ایک مڈل کلاس جو فیملی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے گھر بنانا. اگر آپ انسٹالمنٹ کے اندر آپ کو یہ سہولت دی جا رہی ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس فیملی بھی اپنا گھر بنا سکے گی. اور بھی یہاں پہ شہری موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں. گلوبلز ایونیو گوادر کے CEO ملک باسط میرے ساتھ موجود ہیں. ایکسپو سینٹر کے اندر میں اس وقت موجود ہوں, اور آج یہاں پہ گرانا.com کی جانب سے پراپرٹی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بڑی تعداد میں یہاں پہ کلائنٹس آپ کے کاؤنٹر کے اندر موجود ہیں, آپ کے اسٹاف پہ موجود ہیں. سر ایسا کیا یہاں پہ آپ کلائنٹس کو دے رہے ہیں کہ بڑا رش لگا ہوا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کی پروموشن کے لیے نا, یہ جس کا میلہ جس کو ہم کہتے ہیں آج کل ایگزیبیشن, کیونکہ پورا ایگزیبیشن ہال بنایا ہوا ہے, تو یہاں پر بیسیکلی پراپرٹی شو ہو رہا ہے, پراپرٹی فیسٹیول ہے, پراپرٹی کا میلہ ہے جو کہ گرانا.com نے یہاں پر لگایا ہے. اس کے اندر سب پورے پاکستان کی مختلف پراپرٹیز کو ایگزیبٹ کیا گیا ہے, جس کے اندر آپ نے دیکھا اسلام آباد سے بھی, مری سے بھی, لاہور کی پراپرٹیز ہے, کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ہمارا تھوڑا سا یونیکنیس یہ کہہ لیں کہ یہ گوادر کی ایگزیبیشن ہے. گوادر بیسیکلی سی پیک کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سی پیک جو آیا پاکستان میں وہ گوادر کی وجہ سے آیا. تو گوادر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت بڑا پوٹینشل ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بھی, چونکہ بہت بڑا وہاں پر ٹریڈ ہونے جا رہا ہے. وہ ایک پورٹ سٹی ہے جو کہ گوادر کی کہہ لیں کہ سب سے بڑی اس کا پوٹینشیل ہے کہ وہاں ڈیپ سی پورٹ ہے جہاں پر بہت بڑا ایک بزنس جو ہے نا وہ اس کی اپرچونٹی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ڈیپ سی پورٹ ہوتے ہیں نارملی تو پورٹ سٹیز ہوتے ہیں, جیسے دبئی ہے, ہانگ کانگ ہے, سنگاپور ہے. تو گوادر کا خاصہ یہ ہے کہ ان ساری پورٹ سے یہ زیادہ ڈیپ ہے, اور دوسرا یہ اوپن سی کے ساتھ ہے, اور تیسرا اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ یہ ہمارا چونکہ پاکستان کا ایک بارڈر چائنا کی طرف لگتا ہے, اور یہ جو ریجن ہے پورے کا پورا اس ریجن کو یہ سینٹرلائز کرتا ہے, اور جو ٹریڈ روٹ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ اس کے آن دا وے ہے یہ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف گوادر جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے ریجن کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت بڑا گیم چینجر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر گوادر کا جب ہم نام سنتے ہیں تو گوادر کی انفارمیشن لینے کے وہ آتے ہیں ہمارے پاس. سر یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو پلاٹس آپ دے رہے ہیں وہ ریزیڈینشیل ہیں یا کمرشل بھی ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہمارا گلوبز ایونیو ہے وہ تو ہم وہاں پر ریزیڈینشیل اور کمرشل ہمارے پاس ہیں اور ریکریشنل بھی ہیں. لیکن گوادر میں جو اوور آل لینڈ یوز ہے وہ انڈسٹریل بھی ہے, کمرشل بھی ہے, ریزیڈینشیل بھی ہے اور ریکریشنل ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ 3 طرح کے جو مختلف سلاٹس ہیں وہ موجود ہیں, جس میں چھوٹے پلاٹس ہیں آپ کہہ لیں کہ 125 گز, ہمارے ہاں 5 مرلہ کہتے ہیں اس کو, یہ ریزیڈینشیل, اور وہ 4 کنال تک چلا جاتا ہے. اسی طرح جو کمرشل ہیں وہ بھی ہمارے 4 مرلہ 100 گز سے لے کے تقریباً 1000 سے 2000 گز تک وہ بھی ہم آفر کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر بھی پراپرٹی کا بڑا اس ٹائم پراپرٹی بوسٹ ہو رہی ہے, جو قیمتیں ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہیں, تو سر کیا آنے والے سالوں میں گوادر میں بھی سر یہی سسٹم ہوگا؟ کیونکہ اگر گوادر کا سر یہی سسٹم ہونا ہے, آپ یہاں پہ جتنے کلائنٹس ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور اس ٹائم سن بھی رہے ہیں, تو وہ تو فوراً سے پہلے سر آپ کے پاس پلاٹ بک کریں گے. سر یہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا کہ لاہور میں آپ دیکھیں, اسلام آباد میں دیکھیں, قیمتیں اتنی ہوشر بہ ہو گئی ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. یعنی ایک 5 مرلے کا پلاٹ 1.5 کروڑ, 1.25 کروڑ کا ریزیڈینشیل کا, جبکہ گوادر میں آپ سمجھیں کہ ہم جو 5 مرلے کا پلاٹ 20 لاکھ روپے میں دے رہے ہیں. صرف 20 لاکھ روپے؟ 20 لاکھ روپے میں. اور یہ آپ سمجھیں کہ جس طرح لاہور کا جو CBD ایریا بن رہا ہے گلبرگ میں, اور لاہور کا مین بولیوارڈ ہے, سمجھیں کہ ہمارا گلوبز ایونیو بالکل اس کی وہ ایریا ہے. تو آپ سمجھیں گلبرگ کے اندر آپ ایک 5 مرلے کا پلاٹ 20 لاکھ میں آج لے رہے ہیں, اور آج آپ گلبرگ کے اندر دیکھیں گے کہ کل کو 5-10 سال بعد جب ڈیولپمنٹ اوپر چلی جائے گی تو وہی پلاٹ آپ کو 5 کروڑ روپے میں نہیں ملے گا. تو یہ ایک گوادر کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ آگے آنے والے دور کے اندر گوادر کی ہی وہ ایسی زمین ہوگی جو ورجن ہوگی جہاں پر انویسٹمنٹ کا بہت بڑا پوٹینشیل چھپا ہوا ہے. تو جو لوگ آج وہاں پر انویسٹ کر لیں گے, کل وہ ہماری طرف سے وہ اس کو گفٹ ہی سمجھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے فیوچر کے لیے. ہاں یہ میں ضرور میسج دوں گا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں آج گوادر میں لگا کر کل میں اس کو بیچ کے نکل جاؤں, میں ان کو یہ مشورہ نہیں دوں گا گوادر میں جائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جیسے بینکس کے اندر انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے لیکن بینک سال بعد کچھ پرسنٹ اس کا ہمیں پروفٹ دیتا ہے, آپ اگر یہاں پہ کوئی انویسٹر انویسٹ کرتا ہے تو اس کو 5 یا 10 سال بعد اس کو دگنا ملے گا؟ نہیں, یہ بینک والا دیکھیں, بینک کا تو خیر ROI ہے ہی بہت تھوڑا سا. جو گوادر ہے نا اس کو صحیح وہ لوگ سمجھیں گے جو دبئی میں یا سنگاپور میں, ہانگ کانگ میں جنہوں نے بزنس دیکھے ہیں. یعنی آپ کو خالی پلاٹ کا رینٹ بھی ڈالرز میں ملتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پلاٹ لے لیا تو دگنا کر کے بھیج دو, دگنا تو بات ہی کوئی نہیں ہے. دگنا تو ابھی جو ہی یہ تھوڑی بہت گورنمنٹ اسٹیبل ہوتی ہے اور معاملہ سے, تو یہ دگنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کا پوٹینشیل یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں. آپ اس کا پوٹینشیل یوٹیلائز اس طریقے سے کریں گے کہ آپ اپنی جگہ کو رکھیں, کل کو اسی جگہ کا رینٹل جو ہے اپنے پاس, یعنی ایک فار لائف ٹائم رینٹ آپ کا ایک انویسٹمنٹ ہے کہ آپ چاہے وہ ریزیڈینشیل بنائیں گے تو ریزیڈینشیل گھر جو ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ریزیڈینشیل جو 5 مرلے کا گھر ہے کتنا رینٹل آتا ہے. آپ اس کو اگر کمرشل لے لیتے ہیں تو کمرشل کا تو کوئی آسانی نہیں ہوتا. تو لہٰذا گوادر ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو بندہ لے لے گا, کل ان کے بچے بھی ان کو دعائیں دیں گے, وہ خود بھی فخر کریں گے کہ ہم نے گوادر جیسی جگہ پہ ایک چیز لے لی تھی. تو دیٹ از مطلب کہ پوٹینشیل فار گوادر وہ پاکستان میں اور کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے, نہ لاہور میں ہے, نہ کراچی میں ہے, نہ اسلام آباد میں ہے. یہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں. گوادر نیو سٹی بننے جا رہا ہے, اور آپ کو اگر کیمرہ مین اس طرف دکھائے کہ ایک پورے کا پورا جو ماسٹر پلان ہے وہ اتنا زبردست ماسٹر پلان بنایا ہے کہ اس ماسٹر پلان کا کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان کے اندر. یعنی اتنا زبردست ماسٹر پلان, اور چائنی گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹنسی کے ساتھ مل کے بنایا, اتنا کمپریہنسو ہے اور اتنا خوبصورت پلان ہے کہ اگلے 100 سال میں بھی آپ کو ایسا پلان شاید نہ ملے. تو یہ گوادر کا پوٹینشیل ہے. گلوبز ایونیو کے جو CEO تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ جو آپ گوادر کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اگر آپ کی جو رقم ڈبل ہو جائے گی وہ بالکل درست ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیر پا لے کے چلتے ہیں تو اس کے آپ کو زیادہ ثمرات ملیں گے. یہاں پہ اور بھی شہری موجود ہیں
कुछ और भी यहाँ पे रियल एस्टेट की कंपनीज की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। हम उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी मालूम करते हैं कि वो क्या ऑफ़र करवा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त चौधरी नईम गुराया मौजूद है जो कि रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया। सर बड़ी पग पहनी हुई है और पूरा जिसे कहते हैं कि जट वाला स्टाइल आपने बनाया हुआ है, वो जैसे ज़मीन से मोहब्बत होती है सेम उस तरह का आपने इस वक्त ड्रेसिंग की हुई है। तो सर ये बताएं कि आज को जो यहाँ पे घराना.com की जानिब से प्रॉपर्टी मेले का इनेकाद किया गया है, इसको सर कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपने जो पहला सवाल किया कि ये मेरे गेटअप का, ये मेरे अबाव जदाद है, पाकिस्तान की पंजाब की शान है पग, जो मैं पहनता हूँ, बचपन से पहनता आ रहा हूँ। मेरे ख़ानदान भी पहनता था, दादाजी भी पहनते थे, अब मैं भी पहन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये स्टाइल है। दूसरा, ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। इधर जो घराना.com में जो असल मुद्दा है उस पर आऊँ। घराना.com में जो आज ये फेस्टिवल लगाया हुआ, बहुत बड़ा एक्सपो सेंटर में एक जितने भी मुख्तलिफ सोसाइटियों के स्टॉल लगे हुए हैं, इनका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना, ताकि इंसान इधर आए, देखे कि किस सोसाइटी बेहतर है, कहाँ मैं ज़्यादा बेहतर रह सकता हूँ, ईजी फील करता हूँ, उधर आके इन्वेस्टमेंट करे। ये जो आज जो मवीदा पाकिस्तान पे मैं खड़ा हूँ, ये प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का, इसमें इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो भी मेरा भाई सुनेगा, देखेगा, मेरी उससे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा इसकी साइट विज़िट करें। ज़मीन इसकी मौजूद है, मवीदा पाकिस्तान की ज़मीन मौजूद है, तो इसका आप विज़िट करें साइट पे, चक्री रोड पे, मेन के ऊपर है सारा। 50,000 एकड़ ये ज़मीन है मवीदा पाकिस्तान की, जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और इसका माइन आर्ट्स डिज़ाइन किया हुआ है, माइन आर्ट्स एक सिंगापुर की कंपनी है, और बनु मुख्तार ने इसकी डेवलपमेंट की हुई कर रहे हैं। बेहतरीन डेवलपमेंट हो रही है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सस्ते प्लाट हैं, 24 लाख का 10 मरले का प्लाट है, 3 साल की पेमेंट प्लान के साथ। सबसे दोस्तों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप आएँ इस मवीदा पाकिस्तान पे आके विज़िट करें, इनकी साइट पे विज़िट करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। घराना.com बहुत अच्छा जी इन्होंने किया है। इधर मेरे दोस्त हैं, अज़हार साहब हैं और नासिर साहब हैं और अदील है, सब ने बड़ा अच्छा ये इवेंट बनाया हुआ है। हर बंदा आ रहा है, इधर देख रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयरनेस ले रहा है। सर एक सवाल और, सबसे ज़रूरी चीज़ आप देखेंगे अक्सर औकात ये होता है हमारे पाकिस्तान में, ये देखने में आ रहा है कि जो सोसाइटीज़ मालकान होते हैं वो अगर किस्तों पे प्लाट दे देते हैं, लेकिन जब उनकी कब्ज़ा लेने का वक्त आता है जो मालकान होते हैं तो सर उनके साथ हाथ कर दिया जाता है। तो जो सर आपकी सोसाइटी है, क्या ये CDA से अप्रूव्ड है? क्योंकि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस टाइम देख रही है इस्लामाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, जिन लोगों के पास ज़मीन होती है ना, उनकी अप्रूवल हो जाती होती है। एक्चुअली देखना चाहिए, ज़मीन है, अगर इसकी लैंड है तो काम चलता है। इसकी अप्रूवल के लिए फाइल जमा हुए हैं, आखिरी स्टेज पे जिसकी अप्रूवल जा रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसकी CDA से अप्रूवल हो जानी है। बाकी सोसाइटियों ने ना फाइलें ओवर सेल कर देते हैं, ज़मीन होती नहीं है, फिर उनके केसेस चलते हैं। फिर आपको पता है पाकिस्तान का कानून है, ज़मानतें हो जाती, चोरों की ज़मानतें हो रही हैं, 2 नंबर बंदा ज़्यादा ऊपर जा रहा है। सर ये बताएं कि क्या तरीकाकार है कि एक आम शहरी अगर कहीं पे प्लाट लेने जाता है या इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो प्लाट लेता है, तो क्या ऐसी चीज़ें जिनको वो पहले चेक करे उसके बाद सोसाइटी के अंदर प्लाट ले? हाँ, ये मेरा तो एक ही गुजारिश है कि जिस भी डीलर के साथ आप इन्वॉल्व हैं उसका देखिए, उसका क्राइटेरिया कि फ्रॉडिया तो नहीं बंदा। जो इंसान अच्छा होगा, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कराएगा, जो भी डीलर अच्छा होगा वो अपने बच्चों के लिए रोजी रिज़्क़ लाल करके कमाएगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोगों से जितने भी सुनने वाले हैं कि देखें बंदा कौन अच्छा है। जैसे कि कई सोसाइटियाँ ऐसी अप्रूवल ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं होता, ओवर फाइल सेल कर देते हैं, फिर नैब में जाती है, नैब से छूट के घर आ जाते हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इसकी लैंड को पहले गौर से देखें, खुद भी देखें जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी देखें कि सही बंदा आ रहा है काम में कि नहीं आ रहा। और आपका कैमरामैन का और आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, मेरी गुफ्तगू सुनी, मेरे दिल की बातें सुनी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सफदर अमान, आप बीच सिटी जो गवादर में वाक़या है उसके CEO हैं। सर क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो ये क्लाइंट्स आ रहे हैं और आपका जो स्टाफ उनको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और कई यहाँ पे जो क्लाइंट्स आए हैं उन्होंने इस चीज़ का तहिया करके वापस गए कि वो सर आपकी जो सोसाइटी उसमें प्लाट लेंगे और उसको अपना घर बनाएंगे। सर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से जो कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है आपकी सोसाइटी की जानिब? देखें जी, गवादर जो है आपको पता है इस वक्त इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी है,
اور وہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں کوئی بھی پروجیکٹ آپ کو سی فرنٹ کے ساتھ پلاٹ آفر نہیں کر رہا. اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس وقت اکلوتا پروجیکٹ ہے پورے گوادر کے اندر کہ جس میں ہم آپ کو سوسائٹی اپنی سی فرنٹ آفر کر رہے ہیں اور پلاٹ نمبر کے ساتھ پلاٹ دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری موقع میں بھی بکنگ بہت اچھی ہو رہی ہے. اگر ہم بھی فائلیں بیچ رہے ہوتے تو شاید اتنا ٹرسٹ لوگوں کا نہ ہوتا. یہ زیادہ ٹرسٹ ہونے کی ایک وجہ یہی بنی کہ ایک تو پلاٹ نمبر کے ساتھ پلاٹ ہے, پھر رقبہ ٹوٹل پہلے ہی ہمارے نام پہ ہے, پراپر NOC ہے. تو یہ ساری چیزیں جب لیگل بھی ہماری کلیئر ہیں اور ہر چیز بالکل نیٹ کلین صاف شفاف ہے تو اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی ہے. سر آنے والے وقت میں آپ کیا کہیں گے کوہ نور نیوز کے پلیٹ فارم سے, آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کیونکہ 120 کنٹریز میں ہمارا جو چینل ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ایک ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھی ہمارا چینل دیکھ رہی ہے. آج یہاں پہ جو گرانا.com کی جانب سے پراپرٹی میلے کا انعقاد کیا گیا, ہم نے اس کو کور کیا ہے. سر گوادر اسے گولڈ کا سٹی بھی کہا جاتا ہے. آپ کیا سر سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں بعد جو آج پرائسز ہیں وہاں پہ جو قیمتیں ہیں پلاٹس کی وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جتنا میگا انفراسٹرکچر تھا وہ اس وقت تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب 95% انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے. جو 5واں بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس وقت گوادر کے اندر, یہ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور یہ وہ ایئرپورٹ ہے کہ جس کے اوپر A380 بھی اتریں گے آپ کے. اچھا یہاں پہ میں جو فیوچر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا آگاہی دوں, جیسے ہی ستمبر 2023 کی اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, جیسے ہی ایئرپورٹ چلے گا پوری دنیا سے وزٹر یہاں پہ آئیں گے اور اس وقت یہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ دگنی نہیں شاید چگنی سے بھی زیادہ ہوں گی. شاید اس وقت بہت سارے لوگ تو یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ جو کمرشل جیسے پراپرٹی ہے جو بالکل ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں ہے, جیسے وہاں پہ مشہور و معروف کئی سوسائٹیز ہیں, تو وہاں پہ کمرشل پراپرٹی تو سوچنے کا تصور کرنے کا کوئی اس ٹائم موقع ہی نہیں ہوگا. تو آج جو بھی بندہ تھوڑی بہت اپنے بچوں کے لیے لے گا میرے خیال میں وہ 100% فائدہ میں ہی رہے گا. سر مکمل اس کو ڈیولپ ہونے میں ابھی کتنا عرصہ درکار ہے؟ اس کے 3 فیزز ہیں. پہلا فیز اس کا 2025 میں کمپلیٹ ہو جائے گا, دوسرا فیز 2035 میں ہوگا اور جو تیسرا لاسٹ فیز ہے اس کو 2050 میں جا کے کمپلیٹ ہوگا. لیکن جو 2025 ہے اس سارے ٹینیور کے اندر جتنا ایریا بن چکا ہوگا وہی پاکستان کے لیے واقعی ایک گولڈ مائن ہوگا. جی بہت شکریہ. دیکھا آپ نے سنا ویورز کہ کس طرح جو گوادر سٹی ہے وہ آنے والے وقت میں واقعی میں ایک سونے کا شہر کہلائے گا. وہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں تک وہ پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے اور جس سے پاکستان بھی ترقی کرے گا. میں اس وقت موجود ہوں سفائر پراپرٹیز کے اسٹال پر اور میرے ساتھ داؤد خان موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. داؤد بھائی یہ بتائیں کہ سفائر پراپرٹیز کن سوسائٹیز کو ڈیل کر رہی ہے؟ سر سفائر پراپرٹیز ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو ہمارا آفس ہے گلبرگ 3 MM عالم روڈ پہ. ہمارے جو پروجیکٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم بڑے چوزی پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا ون آف دا بیسٹ ابھی جو ہم پروجیکٹ کو مارکیٹ کر رہے ہیں وہ ہے بلو ورلڈ سٹی جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لوکیٹڈ ہے نیئر چکری روڈ. اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں زیتون دیکھ رہے ہیں, پارک ویو لاہور سٹی دیکھ رہے ہیں, پارک ویو اسلام آباد دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی لاہور اسمارٹ سٹی. بلو گروپ آف کمپنیز کا ہی وہی پروجیکٹ ہے. تو الحمدللہ مطلب ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. سفائر پراپرٹیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی دنیا اعتماد کر رہی ہے. ہمارا ایک ہی ویژن ہے کہ ہم نے ہماری کمپنی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کلیئر پکچر لے کے چلنا ہے کیونکہ واٹ آئی وی بلیو سینگ از بلیونگ. جو بلو ورلڈ سٹی جو پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ اس نے ایک چیز ہمیں بڑے اپیل کی ہے کہ وہاں پہ 4 سالوں میں جتنی جو کمپنی نے ڈیولپمنٹ کی ہے وہ آئی کیچنگ ہے اور اس کے لیے ہمیں مارکیٹ کیپچر کرنا بہت آسان ہو رہا ہے کیونکہ ایز اے ڈیلر ایز دا ایجنٹ ہمارے لیے بڑا آسان اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے کلائنٹ کو جب وزٹ کروانے جاتے ہیں بلو ورلڈ سٹی اور جو ریٹ ابھی ہے پر مرلہ 2.5 لاکھ اور جو وہاں پہ کرنٹ سچویشن ہے وہ بڑی آئی کیچنگ ہے. اب آپ یہ بتائیں بلو ورلڈ سٹی کی بھی میں بات کرتا ہوں. بلو ورلڈ سٹی کی جو مین چیز ہے کہ وہاں پہ برج العرب کا ریپلیکا بن رہا ہے. چائنیز کمپنی واٹر تھیم پارک بنا رہی ہے. بلو مالز بن رہا ہے جو ٹرکش آرکیٹیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں. مور امپورٹنٹ باقی چیزیں مالز نائٹ سفاری زو تو بن رہا ہے. مور امپورٹنٹ جو لوکیٹڈ ہے جو ابھی جو چکری انٹرچینج جو راولپنڈی رنگ روڈ کا جو ٹھیکہ ملا ہے وہ FWO کو ملا ہے.
FWO जो फौजी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ठेका मिला, बट स्टिल ब्लू वर्ल्ड सिटी रेट क्या दे रहे हैं पर मरला 2.5 लाख, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हम देख रहे हैं, आप सिंपल आप ये देखें जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारी डेवलपमेंट की वजह पे देख रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हो रही है, आई वुड रिकमेंड, हमारा ये कोशिश है जिस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हो रही है उधर इन्वेस्टमेंट करें। सीइंग इज बिलीविंग, हम दिखा के बेचते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मौका दिया जो हम लोगों के एतमाद पे, हमारा सफाई प्रॉपर्टीज लोगों के दिलों पे एतमाद आया है। और साथ साथ हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं। ब्लू टाउन सफायर है वो मांगा मंडी चौक पे, वो भी ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज का है, वो लोकेटेड इन लाहौर है। और जैतून हम अभी देख रहे हैं, जैतून भी अच्छी है, बाइंग है, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि शाखान चौक है वहाँ पे ऑपरेशन है। 6 महीने में जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता है जब एक फ्लाई ओवर ब्रिज कंप्लीट हो जाता है तो एप्रिसिएशन होती है। मैं जितने भी यूज़र हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्हें एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिएगा। जिधर भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है सोसाइटी में, प्रोजेक्ट में, उधर डेवलपमेंट हो रही है वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि हमारा सफाई प्रॉपर्टीज़ का एक मिशन है, वी टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम अपने काम को इबादत समझते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका हलाल का पैसा है, तो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमने आपको जेन्युइन चीज़ बतानी है। आज हमने आपको grana.com की जानिब से एक्सपो सेंटर में लगने वाले प्रॉपर्टी मेले की सैर करवाई। आपने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए थे, उनके काउंटर्स यहाँ पे रखे गए थे, उनकी जानिब से जो यहाँ पे आने वाले मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, जो यहाँ पे विज़िटर्स हैं, उनको यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। हमने आपको यहाँ पे आने वाले जो शहरी थे, तो विज़िटर्स थे, उनसे भी मिलवाया और जो सोसाइटी मालकान है, जो सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ पे, हमने आपकी उनसे भी मुलाकात करवाई। यहाँ पे एक बात मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ की सोसाइटीज़ थी, क्योंकि जैसे जो काउंटर्स लगाए गए थे, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आपने किसी भी जगह पे प्लाट लेना है या अपना मकान बनाना है तो सबसे पहले आपने उस सोसाइटी को वेरीफाई करना है कि क्या वो सोसाइटी वाकई में मुतलका इदारों से अप्रूव है। अगर वो वहाँ से अप्रूव है तो आपने उस सोसाइटी के अंदर घर बनाना है। वहाँ इन तमाम सोसाइटीज़ जो कि आपको ऑफ़र करती हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर आप इंस्टॉलमेंट पर घर लें, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो जगह है क्या वाकई में उनके नाम पर है और जो मुतलका इदारा है क्या इस चीज़ को वो वेरीफाई करता है कि हमने इस सोसाइटी को अप्रूव किया हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।